il faut confirmer. Donc Mali il sera confirmer qu'à vocal tu France ka bara là. Ne ba confirmer ni tché ni nanana prévu à me domina copie. K'a fɔ hali ne ye France ka projet kelen dɔrɔn ko k'a bénéficier ko France ne ka projet dɔ financer. C'est-à-dire n tɛ kuma bilen quoi même ba kun fo ka taa se n saya ma. Fo n saya. D'accord. Kana ni prévu kelen dɔ ko France de filɛ nin ka Mali Konate ka projet kelen filɛ nin ko k'a financer fo ka taa se saya ma même ba kun. D'accord, oui mais Mali o yɔrɔ in jɛra mais ne fɛn ka mun dɔn comme n'i y'a ye mɔgɔ dɔw fana bɛ nin fɔ est-ce que c'est pas parce que mɔgɔw bi e ni tubabu ye ɲɔgɔn fɛ siɲɛ caman et puis u b'a ye tubabu bi invité fana ka t'u ka kɛnɛbaw kan est-ce que o de tɛ? Mais lien jumɛn bɛ e ni tubabu cɛ lien jumɛn b'i ni France cɛ? Lien bɛ ne ni tubabu cɛ o tɛ dɔwɛrɛ ko n ka baara hukumu de y'a to n'u cɛla ɲɔgɔn ma dɔwɛrɛ tɛ o mɔgɔ joli bɛ yen nɔ mun bɛ taa o hukumu kɔnɔna na ne misaliya ta dɔrɔn l'autre jour la fête de l'Europe c'était le mardi passé o kɛra résidence union européenne na maliyɛn joli tun bɛ yen mais ne t'a donné kun jumɛn parce que n donnen no bɔlɔlɔ sanfɛ n ye kunnafonidila wa n yelen no ka tɛmɛ tɔw kan sinon maliyɛn joli ni tubabu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne tɛ baara kɛ ambassade la o mais maliyɛn caman bɛ baara kɛ ambassade la ne tɛ baara kɛ tubabu ONG la Mali kɔnɔ mais maliyɛn caman bɛ baara kɛ tubabu ONG la mais ne t'a dɔn mun na ni invité ra ka taga n bɛ taa kɛnɛ kan ka taa lamɛnni kɛ wa n'u fana ye ɲini k'a fɔ ko Mali k'i mago b'i la i ka se ka nin prestation k'an ye parce que ne bɛ baara kɛ mun na o ye kunnafonidi sira ye ka ja tali kɛ ka image ta ka video ta n'u y'a fɔ ko Mali k'an ka video ta ni sira n ta kɛ la n bɛ taa video ta wa n'i ye sara fana m'a minɛ n ye n ka baara de kɛ. N'i ye n wele ko n ka taa image fana ta n'o ye photo ye ni n t'o fana ta n'i ye n sara o fana n b'o wari minɛ k'o ye n ka baara de ye o ye dɔwɛrɛ tɛ na métier tɛ ne na o métier kelen min bɛ na o y'o baara de ye mais ne ka métier tɛ ka taa n sigi bɔlɔlɔ sanfɛ ka taa n sigi écran sanfɛ ka maaw buruja n ka métier tɛ ka taa boulevard l'Indépendance la ka taa micro ta ka kuma n ka métier tɛ ka taa conférence de presse kɔ n ka ne ka métier ye min ye o ye kunnafoniya dise de ni maa min ye n wele ko n ka taa prestation de service ko ye n bɛ t'o prestation service kɛ kan o ye ne ka wari sira de ye ne b'o de kɛ mais k'a fɔ ko ne bɛ karisa de ka baara la karisa bɛ ka n sara o de kama misala la saga o faransi de bɛ ka n sara cogo min na ka Mali déstabiliser o ye kuma jugu de ye i b'o fɔ ma o ye ka n ka image ka n ka danbe ni n ka hɔrɔnya de bɔ n na ne tɛ se ka n sigi k'o lajɛ cogo si la k'o to maa bolo maa bɛ yen nɔ maa wɛrɛw ka to o ta ka kɛ sababu ye ka se ka taa n bamuso neni ka taa n facɛ neni ka n somɔgɔw neni diɲɛ don o don a bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ waati dɔ tun kɛra ne tun b'a capture kɛ ka bila n ka bɔlɔlɔ sanfɛla la maaw de ko ko n k'a dabila k'a cɛ ka jugu mais diɲɛ don o don ala ma taa diɲɛ don o don maaw de bɛ ka nin kɛ n somɔgɔw bɛ ka neni fɛn min kama n bɛ se ka n sigi k'o lajɛ cogo di nkalon kan preuve kisɛ kelen t'i bolo i y'i sigi ten dɔrɔn k'a fɔ parce que k'a ka di i da ye. Oui, ok, Mali Konate, bonsoir. Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Bien. Bon, vraiment, moi je suis désolé pour tout ce qui arrive parce que c'est un bien malien. Nous avons réglé à l'amiable en redemandant une c'est toujours préférable solution à ce cas sur amasser critique c'est-à-dire que cri saisir ma quoi. Bon, maintenant nous allons faire la bolo, nous allons follow moins. Et la situation je pense qu'il y a un thème moi situation qu'on a là mais à des degrés différents. Peut-être que il fallait banner na o wale chejugu bade o kojugu bade muye faransi ko ni Mali ni faransi ka bara hukumu konna la ka fo ku be bisigi do ta ka anyeshi e ma ko e faransi ka la ke de iga haketo ki e faransi ka la sigi den do e faransi ka barakela de e Emmanuel Macron ka lesh boti do be fo e ma mais maw chama be no ina fo on yere die kumate Mali ko ma mun fo on ma nu ma fo ko ansana wo go bu sisi ansa o ko fe go bube yansa ya no chogo ibeka ansa ya no chogo smala sisi ansa o ko fe go français ansa ko ça na go armée finance tuguni donc on a l'impression que ça dit que sanga plutôt songo damateme diado bekelu no ka ansa mais Malik niya ni nyeshira ema est-ce que toi tu penses que réellement segu tungara ka vidéo de kama to bega e buruja France ko la wa parce que ni on ta ta laje c'est-à-dire que mo chama ba de munu rek le kelma de ouverture média fait wa on yere ba ni masara man fait ala ka tu na ouverture média fait full lahar ma munu ma on fait ka ba an folie an nga wala ñu man dombu ye uni che uni baraji parce que mo igara chugo maligi betse ka kife donc est-ce que segu tungara de kama mo be ka boke e doya ki lagusi parce que ne ma wala we munu yi nenyo ne yɛrɛ bɔra parce que a digirani la parce que ne yɛrɛ bɛ nɛnimɛ dɔgɔya nkalon caman bɛ tigɛ ka dana donc o de to ne fɛnɛ bɔra k'i défend parce que i ye n teri ye an bɛɛ bɛ médiaw kɔnɔna la bon ɲininkali filanan Malik est-ce que ni Segu Tunkara bɔra comme enquête de senna a ma ban fɔlɔ i tulo bɛ n na. Oui allô Malik. Malik i tulo bɛ n na. Allô. Ouais Malik.
Ouais, Malik. On dirait. Oui, tu vois, voilà, nous sommes ça. Ok, vas-y. Ni kuma mun fɔ ka se i ye n ka kuma lamɛn fo yɔrɔ jumɛn i ye n ka kuma lamɛn fo yɔrɔ jumɛn pour que an kana forum na iko ka fɔ ko aw yɛrɛ bɛ ka nɛnɛ u bɛ ka ta qu'est-ce que voilà donc je disais que maintenant ngo est-ce que Sékou Toumara ka vidéo de kama mɔgɔw bɛ ka bɔ ka e buruja k'i fani bani ngo parce que ne maa wɛrɛw ye minnu ye vidéo k'i kan k'i dɔgɔya ngo à l'époque ne yɛrɛ bɔra k'i défend parce que a digira n na parce que an bɛɛ bɛ baara kelen kɔnɔna la Sékou de ka vidéo kama don wa ou bien soit u y'i tagali mun ye Faransi parce que i kelen tɛ aw mɔgɔ caman don u ye kuma cɛjugu caman fɔ ma i n'a fɔ a bɛ fɔ an yɛrɛ fɛnɛ ma cogo min na o ye question fɔlɔ question filanan le fait qu'an bɛɛ bɛ k'a fɔ unité nationale bon c'est vrai que la loi c'est la loi on dit dura l'ex c'est l'ex dure est la loi mais c'est la loi est-ce que ni enquête bɛ senna a ma ban fɔlɔ mais ni Sékou Toumara ye vidéo kɛ te concernant parce que i kelen ma plainte don aw caman de don ni Sékou Toumara ye vidéo kɛ k'a fɔ ko fili y'a sɔrɔ mais a bɛ jamana in fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma est-ce que toi tu serais prêt à lui pardonner même si l'enquête n'est pas encore terminée. Ok, maintenant d'abord ka question fɔlɔ ye mun ye Sékou Toumara mɔgɔw tun b'a fɔ ne ma kɔrɔlen tun b'a fɔ ne ma k'a fɔ ko Maliki i bɛ ka Faransi défend u b'a fɔ ma ko Maliki e bɛ ka Faransi de ka côté défend parce que problème bɛ na jamana in kɔnɔ yan fɛn ne ma deli k'a fɔ mɔgɔ si ma fɔlɔ minnu bɛ ka Russie défend k'a fɔ ko Russie de bɛ ka wari d'u ma u si n b'a fɔ de hakilinata ye mun ye k'a fɔ ko Russie kana ne hakilinata tɛ mais n ma deli k'a fɔ kunba kelen si Russie de bɛ ka wari d'u ma k'u fɛngɛ mais question de pose n ko aw bɛ k'a fɔ ko ne min bɛ k'a fɔ ko Faransi ne bolo Faransi fɛnɛ ka wusa ni Russie ye aw bɛ k'a fɔ n'aw Faransi ni sa mais est ce que ni ne fɛnɛ y'a fɔ aw ma ko Russie bɛ ka wusa est ce que a bɛ diya aw ye n b'o question kelen la sigi o ma Sékou Toumara ka vidéo de kɛra sababu ye k'a tɔ amplifier parce que ale ka vidéo de taara k'o multiplier fan bɛɛ fɛ depuis n'ale ka vidéo kɔfɛ n ma se ka hɛrɛ sɔrɔ bilen hali ni ne bɔra ko n bɛ kuma hali bonjour dama i b'a ye dɔw bɛ na a bɛ na n fa nɛni walima a bɛ n ba nɛni walima u bɛ n buruja walima u b'a fɔ fasodenjugu ennemi du pays k'a fɔ jamana kɔnɔden ma k'a fɔ k'e y'i ka jamana jugu ye kuma jugu de don dɛ ni maa o maa b'i ka jamana fɛ n'a fɔra i ma yɔrɔ o yɔrɔ k'e y'i ka jamana jugu ye i kan k'i yɛrɛ sigi k'i yɛrɛ lajɛ walima k'i t'i jɔ duwara k'i yɛrɛ k'a fɔ e ma k'e y'i ka jamana jugu ye an bɛɛ bɛ ka jamana in défend ne taara n ka baara de la Faransi ale Sékou Toumara filɛ États-Unis ye o ni ne ye n ta ale fɛnɛ fɛ k'a fɔ ale bɛ mun na États-Unis mais a taara yen a taara ka nafolo ɲini a taara ka baara la o y'a ka kungo de y'a bolo mais e ni hakilinata tɛ kelen ye ko mun na i b'i ka hakilinata défend mais n t'a défend mais i kana don n ka danbe ni n ka hɔrɔnya la o de kɛra sababu ye. An bɛ Sékou Toumara an b'a ye Malik wele rapidement sans plus tarder donc Sékou Toumara ka vidéo de kɔfɛ a tɔ amplifiera parce que a tɔ amplifiera cogo di mana kuma depuis ne nana o kɔfɛ ni ne mana kuma yɔrɔ o yɔrɔ n'i taara vidéo la hali aw ka nin direct in filɛ n'i y'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ ka nɛni a sababu ye jumɛn ye parce que a ye kumakan mun fɔ o b'u tulo la wa e ye fasodenjugu ye i taara Mali feere Faransi a bɛɛ ye jumɛn i taara Mali feere Faransi mais jɔn de bɔra n'a kuma ye Sékou Toumara tɛ wa ale de ma n'a bɔ n'a vidéo ka tila ka ne ta jama cɛ la k'an yira donc ne b'a fɔ a source ye ale ye donc ale source mun y'a ale ye n'ale mun y'a fɔ diɲɛ ɲɛna k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la ko ne ma taa dɔwɛrɛ la ko ka Macron sen di ko ne ma taa dɔwɛrɛ la ko Macron ye wari de d'anw ma ko ma taa dɔwɛrɛ la ko Faransi de bɛ ka anw entretenir k'anw former a vidéo bɛ n bolo hali sini n y'a bɛɛ transcrire k'a bɛɛ bila n bolo k'a fɔ ko o de y'an former ko cogo min na an kana Mali déstabiliser ale ka bɔ komi i ka question filanan n bɛ don o kɔnɔna na n'a bɔra k'o fɔ sariya ɲɛma k'a fɔ sariya ye a tiɲɛ na preuve bɛ n bolo a preuve filɛ Faransi bɛ ka wari di Maliki ma walima Maliki bɛ ka Emmanuel Macron sen di mu kuma banna sariya kan ka mun kɛ ne na o yɔrɔ la o b'o kɛ na parce que o kɔrɔ b'a jira n ye Mali janfa maa o maa taara wari minɛ jamana wɛrɛ la ka taa jamana wɛrɛ ka to o défend ka te k'i ka jamana dafiri n'o preuve nana don min na sariya kan ka fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ nin na o kan ka kɛ nin na o yɔrɔnin bɛɛ la sariya tigilamɔgɔ yɛrɛ man ka sɔn ne ka bɔ yen mais ni Sékou mana n'o o ye ne bɛ mun ɲini dɔrɔn o de ye mun ye a ye ne ka mankutu mun tiɲɛ diɲɛma ye nkalon kan a ka bɔ o diɲɛma kɛnɛ ɲɛkɔrɔ k'a f'u ɲɛna Maliki ye n ye kuma min fɔ Maliki ma tiɲɛ n t'a la o ye kelen filanan fɛnɛ ye jumɛn n ye nkalon tigɛ k'a da la preuve tɛ n bolo wa n y'a mankutu tiɲɛ n bɛ yafa deli k'a fɛ a ka yafa ma wa n bangebaga minnu nɛnina mun fatura ani mun bɛ ɲɛnamaya la ka yafa deli kɛ olu fɛnɛ ma parce que u bɛ ka nɛni hali diɲɛ don o don ka yafa deli k'o ma n'o kɛra ne ye kɛ silamɛ de ye a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ mais sariya bɛ se ka continuer n'a ka sariya mais ne bɛ n yɛrɛ ta parce que o yɔrɔ la ne mago bɛ mun na n ka danbe ni n ka hɔrɔnya n ka segin ma a kana taa fɔ ko Maliki y'a ka jamana janfa ko Maliki de bɛ ka Faransi défend ne mago b'o de la o maintenant mun ye tɔw ta ye n'olu bɛ se ka mun kɛ olu bɛ mais ne kɔni ta ne bɛ n ta de o de sɔn n y'o de fɔ n bɛ kuma ne ta de kan donc n'a y'o kɛ an bɛɛ ye jamana kɔnɔden don aw tilalataw tɛ kelen bi mais sini aw tilalata bɛ se ka kelen ne ni bɛɛ ni filɛ nin ye an tilalataw tɛ kelen Russie ko la mais hali sini an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ misaw ci ɲɔgɔn ma bɛɛ ni kelen kelen min filɛ nin ye mais ne ye mun fɔ bɛɛ ni n ko bɛɛ ni i hakililata ye Russie défend ne hakililata to yen
i bɛ se ka continuer taw fɛ mais ne ni tɛ se ka o ko kɛ ɲɔgɔn fɛ a i yɛrɛ bɛ tilen k'o fɔ ɲɔgɔn n ko hakililataw tɛ kelen nin yɔrɔ la mais an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ mais o kɔrɔ t'a jira k'i bɛ mɔgɔ traiter k'o ye fasoden jugu ye ka i sigi écran kɔfɛ dɔrɔn ka maa dɔw ta dɔrɔn k'o buruja k'o kɛ fasoden jugu ye k'a sɔrɔ preuve kisɛ kelen t'i bolo ne bɛ mun nɔfɛ dɔrɔn preuve ka di ni preuve dira sariya kan ka fɛn o fɛn kɛ nin na parce que mɔgɔ mɔgɔ i ka jamana janfa mɔgɔ mɔgɔ i ka jamana wɛrɛ ka nafolo minɛ k'i ka jamana kɛlɛ dɔwɛrɛ t'o la o e tigilamɔgɔ kan ka ɲangi de donc Seku Tunkara ye mun fɔ n'o preuve b'a bolo ne Maliki kan ka ɲangi de mais n'a preuve t'a bolo a ka yafa deli en même temps da kelen min y'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o ka bɔ n ko tun tanti ka tila k'a fɔ ni nkalon tigɛ ka da Maliki la a ka yafa ma ka yafa deli bangebagaw fɛ n'o kɛra problème t'a la an b'a ko tɔ to sariya tigi bolo